ישראל לליל הסדר. Je prépare toujours le peuple d'Israël à la veille du Seder de Pessah qu'on va faire. תמיד אני שואל, איך מתחיל, מה עושים בליל הסדר? שישבת, מתחילים להגיד לי, קדש, אורחס, כרפס, מתחילים להגיד לי. Toujours, je pose la question, comment est-ce qu'on démarre cette nuit du Seder? Et tout le monde dit, voilà, on démarre avec, dans l'ordre du Seder, comme c'est institué, Kadesh, le fait de faire le Kiddush, Uchas, le fait de se laver les mains, tout l'ordre institué par les sages. Et je leur dis toujours, non, c'est pas comme ça qu'on démarre le Seder de Pessah. Le Seder, il démarre par la Emouna, la foi. Kadesh, Uchas. Après, Kadesh, Uchas, toutes les étapes qui nous ont été posées par le Chachamim. Et personne ne me comprend quand je dis ça. Pourtant, c'est écrit dans la Gada que le début c'est bien Kadesh Shochat, c'est ça le début. Moi, je leur dis à tous, moi j'ai une Agada avec ma propre explication. Et là-bas dans ma Agada, moi, c'est que ça commence par Emouna, Kadesh Shochat, ça commence par la foi, après les étapes qui ont été instaurées. Alors comment ça se fait que... נכון שבאמת הסדר מתחיל מקדש, אבל מה, אדם מגיע לבית, רוצה לעשות קדש, אבל פתאום יש לו אולי איזו תקלה, איזה עיכוב, האורח לא הגיע, צריכים לחכות לו, כל מיני... C'est vrai qu'on veut tous commencer, quand on arrive chez nous pour faire le soir du Seder de Pessah, commencer par Kadesh. Mais chacun, il peut avoir toutes sortes de problèmes. On arrive, il y a eu une fuite d'eau, l'invité, il n'est pas là, on trouve pas nos clés, toutes sortes de problèmes qui peuvent survenir à ce moment-là. Le Rav me raconte qu'une fois, il a invité une famille pour les rapprocher du judaïsme, il les invite à la maison. Le Je leur ai fourni un appartement pour dormir. Ils étaient contents, ils sont partis dans cet appartement-là, etc. Quand je suis arrivé à la synagogue, je les vois tristes. Je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe? On a perdu la clé de la porte. מה הבעיה? היום הסדר מתחיל. מחפשים את המפתח, אחר כך קדש, אורחס. Je leur dis, pas de problème. Aujourd'hui, on va commencer le temps de Pessah avec la recherche des clés. Et après, on fera Kadesh, Uchas, toutes les étapes qui sont prévues. באמת חיפשנו, איזה רבע שעה, 20 דקות. On a vraiment cherché les clés pendant peut-être 15-20 minutes. מצאו. On les a trouvés, bon, Hachem. שמחו. Ils étaient heureux. ככה היו עצובים, איפה ישנו, אלה... Sinon, ils auraient été tristes, ils auraient dit, où est-ce qu'on va dormir, nos affaires. כל הבגדים, הפיג'מות, הכל שם. Tout était là-bas, les pyjamas, comment on va dormir, comment on va, c'était pas possible. יכולתי, אם לא היה לי את השכל שהכל מתחיל באמונה. Si j'avais pas cet intellect, que tout démarre avec la Emouna, בואו נעשה את הסדר, ואחר כך נחפש את המבצע. je leur ai dit, venez, on fait d'abord le Seder, dans l'ordre, après on cherchera les clés. ואז הם היו יושבים, לא היו מתרכזים, לא היו... Ils auraient été assis au Seder, ils auraient pas pu se concentrer, ils auraient pas pu profiter. לא שמחים, לא היו שמחים. Ils auraient pas été heureux. בגלל שאני יודע שהסדר מתחיל מאמונה, אז אמרתי, לא. הסדר היום מתחיל לחפש המפתח, זהו. Dès l'instant que je savais que le Seder il démarre avec la Emouna, je savais alors que le Seder il allait démarrer avec le fait de chercher les clés. C'est ça le début du Seder. תלמיד שלי ששמע אותי, Il y a un élève à moi qui m'a écouté, שאני ככה מסביר, que j'explique comme ça. מגיע לבית, Il est arrivé chez lui, אחרי התפילה בישיבה, après la prière dans la yeshiva. מוצא בריכת מים בבית שלו. Il a trouvé chez lui une piscine d'eau qui était arrivée chez lui. מה קרה? Qu'est-ce qui s'est passé? אשתו הייתה עייפה מכל העבודות. Sa femme, elle était fatiguée de tout le travail qu'elle avait subi pour les préparations de הלכה ça. לישון. Elle est partie dormir. הוא הלך לבית כנסת. Lui, il est parti à la synagogue. ילדה קטנה פתחה את הברז של המכונת כביסה. Il a une de ses filles, de ses petites filles, elle a ouvert le robinet de la machine à laver. וכל הבית סגור. Et toute la maison est fermée.
הכל, היא יושנת, Elle dormait, pendant qu'elle dormait, il y a des flots d'eau. עד שהוא בא, היא כבר ממש, Quand lui il est arrivé, il y avait vraiment un niveau d'eau élevé dans la maison. היא התעוררה, Elle s'est réveillée, עלה, la femme, אמר וואי, בעלי מעט יגיע, והוא מרוקאי, מה elle a dit mon mari va arriver dans l'instant, c'est un Marocain. איזה סדר יהיה היום. Elle a dit mon mari c'est un Marocain, il va arriver, quel céder, je vais avoir dans quelques instants, ouais. הוא מגיע אחרי ששמע את השיעור שלי, Lui il est arrivé après avoir écouté mon הוא cours. רואה את זה, מה? היום הסדר מתחיל. לגלב את המים, אחר כך קדש, רחץ. Il a dit ah, c'est super aujourd'hui, le céder de Pessah il commence par nettoyer l'eau, enlever toute l'eau, et après Kadesh ou Khatz, והוא בשירה, il était en train de chanter, והיא לא מספשבת את העיניים, Elle s'est frotté les yeux. אולי זה לא בעלה. Elle a dit c'est peut-être pas mon mari qui est rentré à la maison. מכירה את בעלה. Parce qu'elle connaît son mari. טוב, הוא שר ושר, ולקח שעה. Il a chanté, ça a pris près d'une heure pour nettoyer l'eau qu'il y avait. לקח שעה. Près d'une heure. אבל אמר לי אחר כך, Il m'a dit après ça, איזה סדר מרגיש, וואי. quel céder on a passé avec une émotion, quelle lumière on a reçue. כל פעם שמספרים עוד סיפורים, אני אספר עוד סיפור אחד, ואני יכול לספר להם עוד הרבה סיפורים שמעתי. Je pourrais vous raconter encore beaucoup d'autres histoires que j'ai entendues. רק אני אספר עוד סיפור, למה? בשביל להבין, Je raconte tout ça pour que vous compreniez הכל מתחיל מאמונה. que tout démarre avec la émouna à la fois. אחד הגיע לבית, Il y en a, il est arrivé chez lui, קפץ החשמל. il y a eu une coupure de courant. אמר להם, מה הבעיה? היום הסדר מתחיל, לחפש גוי, שיבוא להעלים את הסדר. Il a dit aujourd'hui, le céder de Pessah il commence pas par Kadesh, il commence par rechercher maintenant un non-juif qui lui va pouvoir s'occuper de ça, de remettre le compteur, parce qu'à ce moment-là les juifs peuvent pas toucher l'électricité, c'est Yom Tov. אחר כך קדש, רחץ. Et après ça, ils font Kadesh ou Khatz. גם כן לקח לו איזה 20 דקות שמעת. Ça lui a pris aussi une bonne vingtaine de minutes pour הוא אמר trouver לי שהוא quelqu'un. עשה את זה בשירות, תודה. Il m'a raconté qu'il a fait ça en chantant, en dansant, vraiment en joie. למה? כי יודע, האמת הוא שבכל החיים הכל מתחיל מאמונה. Et la vérité, c'est que toute la vie, en fait, elle démarre d'abord avec la Emouna. בעזרת השם שכולם יהיו להם זיווגים, טוב, קרובים שעושים קידושים, שעה 8. Bézat Hashem, que tout le monde ait le mérite de se marier. Quand on se marie, les gens ils décident de se marier à 8 heures précises. האיש, הסבתא לא הגיעה, La grand-mère, elle n'est pas arrivée à 8 heures. שכחו את הטבעת, Ils ont oublié la bague. שכחו את הכתובה, Ils ont oublié la ketouva. הרב לא... בקיצור, Le Rav, il est en retard. כשיודעים שהכל מתחיל מאמונה, Quand on sait que tout démarre de la Emouna, הוא אומר, נכון, עשינו את קידושים בשעה 8, c'est vrai qu'on voulait que le mariage se passe à 8 heures précises. בוא השם רוצה, שנחכה לסבתא, ואחר כך קידושים. Mais Hachem, il a décidé que d'abord on attend la grand-mère et après qu'on fasse le mariage. Qu'on célèbre le mariage. השם רוצה שקודם כל, בקיצור, שאדם ברית מילה, Ou la circoncision, une brit mila, pareil, on a fixé un קובעים horaire. זמן, וזה, Ils ont fixé un horaire précisément. זה, בליל שבת, Ou vendredi soir. אתה יכול להגיע בליל שבת הביתה, הכל, שום, השולחן לא מסודר, למה האישה הייתה עייפה, נרדמה. Tu peux arriver vendredi soir chez toi, il n'y a rien qui est préparé, la table n'est pas prête. Pourquoi? Parce que la femme était fatiguée et elle s'est endormie. אם מתחילים מאמונה, היום, לא מתחילים ישר, שלום עליכם, מתחילים לפני כן, לחכות, האישה שתתעורר, מסדר את השולחן, אחר כך שעה, לא אמר לכם, כל דבר ודבר, הכל מתחיל מאמונה. On arrive à la maison quand la femme elle s'est endormie, qu'elle n'a pas fait la table. On dit bah, aujourd'hui on va pas démarrer avec le kidouche. On va d'abord démarrer avant ça d'attendre qu'elle se réveille et de mettre en place les choses et de l'aider. Et après on fera le kidouche. Tout démarre de la Emouna. עכשיו, אז זה ההכנה הראשונה שאני רוצה להכין אותם. Ça c'est la première préparation que je voulais vous transmettre. נכון, צריכים יום שישי להכין את הכל, נכון? נכון, צריכים C'est vrai להכין qu'il את faut tout préparer pour vendredi soir. שבשביל שמוצאי שבת אפשר יהיה להתחיל מוקדם, כמה שיותר, שהילדים לא ירדו, נכון, נכון. Pour que, il faut tout préparer dans l'idéal vendredi pour que Motzei Shabbat, samedi soir, à la sortie de Shabbat, on puisse tout de suite démarrer le Seder de Pessah pour que les enfants ne s'endorment pas. C'est l'idéal, c'est vrai. אבל כמו שאמרתי, מי רצון כולם יכולים להתחיל ישר קדש. Espérons que chacun puisse démarrer directement avec Kadesh dans la Haggadah. אבל אם מישהו יש לו איזה... Mais si quelqu'un maintenant il a un empêchement, une petite dérogation, שמתחילים אמונה, אחר כך קדש. de se souvenir que d'abord on démarre avec la Emouna, après on fait Kadesh. אני אגיד לכם קצת הלכות, קצת.
Je vais vous donner quelques lois. ביום Maintenant. חמישי בלילה Jeudi soir dans la nuit, עושים את הבדיקת חמש. on fait l'abdikat Hametz. כמו כל שנה. Comme chaque année. ומברכים על זה. Et on fait la bracha dessus. La bénédiction qui s'impose. בבוקר ביום השישי, Le vendredi matin, שורפים את כל החמץ הרי ממשיכים לאכול שישי שבת, אבל כל החמץ המיותר, הכל שורפים. on brûle le vendredi matin tout le Hametz qu'on ne va pas utiliser. Bien qu'on va manger vendredi et Shabbat du Hametz. כמובן משאירים ממש רק מה שחייבים, את המינימום. Évidemment qu'on laisse au niveau du Hametz que le minimum nécessaire ששליל שבת יעשו סעודה. pour que vendredi soir on fasse une Seuda. יותר טוב, אני מציע לכם. נגיד שעכשיו אנחנו אוכלים כאן, ופה יש לנו עדיין פיתות, אבל את כל המזבח כבר כשר. אפשר לבשל בסלים כשרים, ואחר כך מהסלים הכשרים שמים בתוך מגשים חד פעמיים ומביאים לשולחן. ואז לא, כי המטבח כבר כשר. Alors moi ce que je vous conseille, nous dit le Rav, c'est que maintenant on peut prendre déjà des pitotes, manger avec des pitotes, mais maintenant même le repas qu'on va faire pour Shabbat, on le met, lui, il va être caché les pessars, qu'il n'y a pas de pain a priori dans la viande et dans les plats, lui on utilisera les ustensiles déjà cachés les pessars, et quand on va servir à table, on mettra directement dans des ustensiles qui sont jetables, d'accord, des assiettes en plastique, etc. Pourquoi? Comme ça vous servez en plastique, vous pourrez manger à table avec les pitotes, avec le pain, mais au moins vous avez déjà la vaisselle de pessar qui est déjà en place, pas besoin de, faut juste faire attention, évidemment, de faire bien attention, mais voilà, c'est une manière de pas, de faciliter la vie. אז עושים סעודה בשבת. Et on fait donc la Seuda de vendredi soir. ביום שבת צריכים לקום להתפלל בנץ, אם מי שרוצה לאכול להם, חייב להתפלל בנץ. Celui qui veut samedi matin faire la Seuda avec le pain, il est obligé de se lever pour prier honnête, de vraiment prier vraiment à la première heure possible pour le shacharit, le plus tôt possible. ואז באים לעשות את הסעודה. Alors là, il va rentrer après pour faire la Seuda avec le pain. צריכים לגמור, למשל פה בארץ ישראל, ב9:40 צריכים לגמור לאכול חמץ. En Israël, par exemple, précisément, c'est à 9h40 qu'il faut avoir fini de manger le Hametz. אז כל אחד יש לוחות, יש בלוח. Chacun, il vérifiera avec son tableau, évidemment, בארץ dans sa ישראל ville. יש הבדל בין אילת לבין... Et ici en Israël, זה הזמן של ירושלים, מה שהרב אמר עכשיו. כן. Le 9h40, là, l'horaire que le Rav il a donné maintenant, c'est l'horaire qui va là pour Jérusalem. Si maintenant vous habitez à Eilat ou vous habitez dans d'autres endroits, il faut regarder maintenant dans les tableaux וביתי précisément. הפריז. Ou ceux qui habitent à Paris, évidemment, il faut regarder à quel moment précisément. זהו. אחר כך כשאומרים לאכול, אז מה שנשאר קצת חמץ, צריכים להשאיר בדיוק מה. אפשר לזרוק איזה או פח גדול בחוץ, או בתוך השירותים, זה נקרא הביעור שלו. Alors, par rapport maintenant après au Hametz qui va rester, a priori les restes de Hametz qui va rester, après que vous avez fini de manger donc la deuxième Seuda à Shabbat. האמת היום יש לנו גם מטבעות חד פעמיות, גם זה. אפשר לעשות את הכל בתוך המפה, הכל לזרוק בתוך המפה. Aujourd'hui, le plus simple, c'est même de prendre, vous mettez une nappe en plastique sur toute votre table, une assiette en plastique, couvert en plastique, et vous avez fini le repas. Tout le reste, une fois que vous avez fini, vous enroulez tout, et hop, vous sortez la poubelle. ואז צריכים להגיד כל חמירה, להגיד את הנוסח הזה של ביטול, שמבטל Et il faut dire évidemment la שבת, phrase. זה יום שבט. À Shabbat, quand vous avez, אבל למי סתם דוגמה, אנשים שגרים בצרפת, אין עירוב. זה לא, איזה עירוב? כדי לצאת את ההשפעה. בדירה, בבניין, מי שיש לו בבניין שלו. אוקיי, אצלנו צריך לצאת, זה בחוץ. לא. Vous mettez dans votre immeuble, vous jetez la poubelle dans votre immeuble, vous enroulez, et Michel יכול בשבת לזרוק את הפח. צריכים לחשוב איך לעשות את זה, שלא יישאר לו בבית חמץ. שלא יאכל חמץ בשבת, אם הוא לא יכול לזרוק. אי אפשר. לא יודע, היום... הוא לא יכול להגיד הפקר, נגיד, במקומות שהם משותפים בבניין, נגיד, לשים את שם את זה הפקר? טוב, ואחר כך... צייר את השכנים. אני לא מאמין שיש היום מקום שאין... היום כל מסודר, הבא זה כסר שעה. Ok, en tout cas, vous jetez après avoir fini, voilà, il faut s'en débarrasser. Le Rav il a dit soit vous mettez aux toilettes, soit vous mettez à la poubelle. Le plus simple, évidemment, c'est d'avoir une grande nappe, vous enroulez le tout, et vous mettez ça à la poubelle. Après, vous dites la phrase pour annuler le Hametz, Kol Chamira
la phrase en question. Ken, vous la dites en français, celui qui, Michel, mais il faut la comprendre cette phrase, la phrase où on annule le chametz, il faut la dire en français si vous la comprenez pas en hébreu, c'est de l'araméen d'ailleurs. Donc voilà, vous la dites en français. Et ce dashit, on a fait avec des fruits, des dattes, toutes sortes de fruits. Et on sourit. במידה מסוימת זה כיף שמגיע פסח במוצאי שבת זה כיף, למה? Dans une certaine mesure, c'est un kiff que Pessah, ça arrive Motzei Shabbat. Pourquoi? כי בדרך כלל עובדים עד הסדר. כן. Parce que en général, on travaille comme des forcenés jusqu'au jour du Seder, et là on a plus de force. On arrive au Seder, on est vraiment épuisé. On arrive comme notre habitude. Là maintenant, on travaille jusqu'à vendredi soir, on va nettoyer, préparer. Arrive Shabbat, on va se reposer. On va manger, on va kiffer. On va pouvoir étudier à Shabbat même, préparer la Haggadah cette fois-ci avec des explications, pouvoir la préparer, se reposer. Arriver au Seder vraiment avec le sourire. Mais qui est vraiment caché, Pessah, Keshav, Semar pour tout le monde.